Hi guys, maayong mudto guys. Di ana pug ko diri guys, ni pahuway ko ining kaudtuhon guys kay alas 11:30 na guys, pero nagpungko sa ako guys kay gikan kong gahampas guys, kay naong gipaningot jud kog taman guys. Kay mangusog manggug ka nang hampas anang humay guys, manang gikapoy jud kog tinuod. Bali pa jung inita, hastang paita guys. Mungaon sa tagpan guys. Timo sa tagpan kay gutom kaayos tanan. Karon akong taod-taod mo ulis balay guys kay ipalaniud to naman, pero kay maglakaw pa man ko munang nagtimo sa akong pan. Mga unta ninyo mga friend na ko diha, mga unta. Kapuya ning pobreta guys oy. Maning kamot jud ta. Nya abi nimo guys kaning humay maluya pa jud ka kay mukutlo pa ka. Pag human og kutlo muhakot pa ka, pagkahuman muhampas pa ka, mapapalid pa ka. Hastang paita guys ni mangitag bugas guys oy. Di jud lalim. Nga maningkamot na jud ta kay naaman jud tay mga buluhion guys. Munang mag-agwanta na lang jud ta. Kung kwartahan pa siguro ko guys, dili kong mag-ingon ani guys. Nga mag-anto sa kainit. Abi nimo guys, kapoy jud ning nasbasakan guys. Samot init kaayo. Samot jud kag kaitom guys. Ako na itom na jud kog tinuod guys. Samot og nang-apply siguro ko guys. Wa na nanga-asnit na ni akong naong guys, pero wala ra jud ko nag-apply guys kay sige tang gabulad og init guys. No, tan-awa guys so. Timo sa tagpan kay baling gutoma. Inom po tag tubig guys, usa ka litro. Royal ang isudlan guys. Balon-balon na tag tubig guys kay bali jung inita as in. Karon ako muuli. Pag uli na ako guys, mamasaw pa jud ko sa baboy guys. Buntag mudto hapon mo jud nay akong trabaho, bisag unsa ko ka busy guys sa lamakan guys. Mamasaw gihapon jud ko ana. Bahalag kapoy guys, iagwanta jud na nako guys. Ipaningot jud ko guys oh. Ana jud hampas gug tinuod guys. Mura taga baili ba guys. Kay inigpunit nimo sa kuan guys, humay hampas jud kag tinuod.